morning, guys. Char. It's our third day here at Texada Island. So, third morning. So, we're getting... Ano? Second ba? Oh. Second morning day. So, we're preparing breakfast for... Yeah. For the whole group. And bagong chef. For the whole battalion. Ano naman siya? Adobo fried rice. Humba fried rice, di ba? Wala pa day ang egg. Pagkain pa ng egg, dili na. Dili lang. No? Ay na, may egg dito. Dungaga na lang kung may tighapon. Kulang ra. So, ito. Kailangan puno siya. Overflowing. Duha ka tray. Kana, ikadhan ng atray. Yan. It's, yeah. Then, sausage. Good morning, good And the morning. spam. Holiday. Away na sila duha. Kini parat mali kayo. And then the buwad. The eggs. Good morning, Father. Good morning, people. Hi, Eliza. Good morning, Peters. Good morning. Hi. Okay, gising na lahat. Ano? Pilapin lang silang luto. Pwede po kawa ng mga bata. Okay. Kanang serving spoon. Ay, nako man dahil bulan. Luto na. Fried rice, egg, sausage, egg sandwich, and kuan iyan. Tablia. The sunshine. Humba ni siya. Dito rin ako. Dili na Ayos. Yan na lang sa kanon. Ay, okay. Humba man eh. Kapit na ginuro ka humba. Paghapon. Breakfast time with the kids. Yan. Ay, salamat. Mahalin yung kuan. Halin. Ay, ganahan man si ate kuan ani. Si ate Yala. Very good juga ti Yala. Silakan, yan. Paano ka na? Rice? Nagkuan pa na. Nag-booking sa ilahang. Time. Tina. Ako lang? Okay, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Most gracious and loving Father, thanks again for the third day of our camping. This trip is so wonderful. We learned a lot. And thank you for this fellowship. Thank you for this food. Thank you for the kids. Thank you for giving us good health. And bless our food that we are about to eat. And we pray, Lord, that after our refreshing camping, that we are ready to work and get more OT. So that we can do more camping. In Jesus' name, Amen. Brother. Program kayo. Kanina wala na yun. Wala ka kasi, Mars. Asan kasi? Uy, wala tayo kuha. Celestin. Te, Kasi, gusto ka ani? Jiwas na. Kuha, katong Chocolate na kasi na. Amira, which one do you like? Amira. Nak, namulan na imong nakuan ako. Uy, kanana ning alima mo mga badjibe. Initon sa. I'm not hungry. No, daddy oh. Amira? Hi, good morning. Okay. Big event. Big event. Okay, say hi, Ate Bella. Hi. Ate Bella, Kuya Juno, they're doing the dishes. Yeah, cancel this YouTube channel. Hi, Panging. Wave. Panging. Marina. Ate Sophia and Ate Rain, they're doing the dishes. Ka mga good sa mga kids, oy.
Ito mga good sa kids doy. Ay, di na day kids. Teenager na day. Like Ate Bella, thank you. Ay, kinipansit niya. Nilapit na eh. Where's BJ? Okay. Ang boys ang nagkabo sa water nga ilang gihugas, tapos ang mga girls ang naghugas. Isn't it nice? Lugaw. Nagkabo na sila water. Tapos ang mga kids nag-pick up sa garbage. Like Yala. Good job, Yala. Good job, Ate Celestine. Guys, look at the road going to Shingle Beach. Grabe ka rough road. Ayun, no? Grabe. Diri ara ba tara mag-camping, may gani kay nakuan, na-cancel. Nakakuha mig spot sa shelter. Look at, my goodness. Uyog yan kan. Kuan yung kuan. Off-road kayo guys, kami ko off-road. Ito yung wala. Oh. Magani. The street. To get your community event on an Eagle Eye on the Street, visit 973theeagle.com. The Eagle Eye on the Street is for Crown Isle Resort. Hindi kaya ni Kyle. Alright guys, we're here at Shingle Beach / campground. So, pumunta lang kami dito para mag-swimming. Super rough road. Kasi walay garbage, walay water. Yun yung na to guys, campground. Kaya naghanap kami ng iba. So, buti na lang nakakuha kami sa shelter. Ang shelter kasi is first come, first serve. So, yun. Andoon. Napin mo. And look at this, guys. Oh! It's pretty nice. This is the Shingle Beach. Pero paubos siya iyan. Ang tubig ha, kantil. Magmabot na, di ba? So yan. Kasi plano din iyan. Pagkabuang no, dirita. May ganin, insist dyan ko. Ako ba ito ng insist? Ah, diri oh. Nga, ang tubig may bena ka-importante. Guys, look what Amira found here. What do you found, love? Wow, it's so big. It's alive. Yeah, big shell. Look at this. Can I eat it? No, you have to cook it. It's so big, guys, oh. Ang laki. Like Amira's palm. See? Amira, yan. Shell. Alive. Mayata na ingo ni Bong eh. Ayan, oh, super laki. I found it. And look what I found it. Mommy. Yeah. Look at the beach, guys. Shingle Beach. Mommy, And then the are you gonna cook it? stone, I'm ano siya, guys? hungry. Stone. Mommy, can you Pebbles. Mommy, can you cook it? I'm hungry. There. Yay. Thank you, Mommy. You're welcome. I want to eat. Mommy, can I swim now? We are Ayan guys, oh, kararating lang namin. Lulusob agad. Hindi, wala pang nag-unload. Nandito na kami. Ang daming shell dito na malalaki. Kaya lang, hindi namin alam kung saan yan sila. Yan, ang daming bukas. So, gahanap pa yan sila dyan. Alamin pa kung saan sila nakatago. Mag-explore pa sa area, sa beach. Alright guys, we're gonna explore the beach. Ready na mi, oh. Yan. Manginas.
Mangita og spot. Mangita may spot. Para may makakuha clams. Ang mga laki mo. So, explore na mo. Sir, magkanang kuan to. Kaya daghan may dagko diri nga shells. Pareha to akong gipakita ganina. Pero pangitaunon to. As in, pangitaunon siya. Dili siya ingon nga ano. So, we're here. Explore that part of the beach, guys. Kung meron. Tapok ba, no? Yung crab mo ko ano. Pinakain. And guys, we found the spot. It's in this area. Medyo malayo-layo siya. Hindi siya ito layo, pero from the beach to here, this area. Yan. Nandyan yung mga clams. Look at that. That one. So yan, we are digging now. Okay. Yan na. Tali ko na nagigapay eh. Yap, yap, yap. Gani diri, pwede na po nito diri dyan ako. Na, pamunit na ako. Dili ta kayaan, kaya na diri ang camera. Kailangan nila tuban. Hindi na dito dyan ako. I-try da ako na. Kutkot ako na. Wala kayo lumot. I-try daw kung wala diha. Kutkot. Ha? Natubang na ako diha. Kita ka? Oh wow, look. Okay, diyan na lang. Ay, hugasan daan. Ay, nasa bila kami mga ani. Mga ani yung mga shell. Sabi? Hindi, ano, ito buti mo nakita nga ako. Nakikinuwag na yun. Dili siya ingon na naara siya sa one spot, no? Wala lagi. Okay ta. Hindi dito dagan oh. Diya bay kanang mga gagmay. O gusto kag katong dagko diri ah. Gagko. Kay lami sa bahon, mag-try ta. All over the place na siya.
Di siya, ingon nga. Mangluwa na sila guys. Ayan na guys, oh, ang dami nang kuha. Luwa-luwaan na ta. Kay Renessa. Ayan guys. Yan, itong spot na to, ang spot dito sa Texada Island ng Shingle Beach. Ito yung spot na nakita namin na maraming clams. So guys, mag-walk lang kayo from the beach access. Meron dyan yung parang saan kayo maliligo. Then you walk here. Until makita nyo yung parang wet, ano na to, ng parte ng dagat. Pag low tide, nandito ang dami. Maraming clams. Okay. Yan sila Gina tsaka si Mai. Yan sila, oh, niluhuran na. Lumuhod na. Sila. Grabe. Oh. Malamig-lamig yung tubig. Tama lang. Ang sarap. Yan kay Gina, oh. Kapit na namin mapuno. Yan, ano lang. Kamayin lang. Kabayin lang guys. Andyan lang yung ano, clams. See? Yan. Good size, guys. Good size. Okay. Dami. Dito lang. Ganyanin mo lang daw, oh. Tingnan natin. Yeah. Meron nga. Meron nga. Ayan, oh. Laki. Diba? Yan. Easy. Sa mga mahilig mag-clams dyan, Come to Texada Island. this is Texada Island, guys. In Shingle Beach. Shingle Beach. Warm sa tubig. Ayan. 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 Ito na ang aming ano. Bah! And guys, you have to have a BC recreational license for ano, for clamming, fisheries, something like that. Yeah. Kailangan nyo kumuha ng license, guys, ha. And there's a limit. Kami kasi ang dami namin. We are like 7 families going camping this year. So, Then all have our ano namin to. Kami lang kasi nagka-clam kasi kami lang yung ano. eager. Pero lahat kami merong mga license. Pati mga kids. Are you sure? Yep. Yes. Sure na sure. Ayun, oh. Ang ganda. Ang ganda yung araw ngayon. Tapos na kami manginhas. Ayan, pali. May pang-ulam na. Pauwi na yung manginhas ay. 20 lang. Clams kayo dyan. Sa Bisaya na, Tagalog. Kinason. Bisaya. Kinason kayo dyan. Kinason guys. Si May. Tubok na dali, May. Si May, oh. Guys, ito yung buhay sa Canada, okay? Pag medyo kulang yung sweldo mo, punta ka lang sa beach, kuha ka ng kinhason. May pang-ulam na kayo. No need na tong ano, di ba? As long as, you know, Be resourceful. be resourceful. As long as you're hardworking, hindi ka magugutom. Yeah, exactly. Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Pag ina. Okay. Game. Ako. Boss. Out, out. Okay, okay. Jollibee, ha, Jollibee. Video. Okay, wala. Sunod na. Sa ila. Ay, ikaw na, mangilat rin ka.
Mamaya ko mauna kitaan. Play. Ay, kadagan ka, kuwan ka. Isudag maulo ko. Isudag maulo. Bailo sa mga sambuka. Play. Kain na dahil. Pila naman to? Kina inyo. Nakawan na mo. 10-1. Pag sure. Oh, pa o 3 oy. Nag-count ba data? Ay, urot to. Karmo. Wala na. Wala si Bossing. Sugo na ni Master. Alright, we're back here in our camp. Having dinner. Barbecue. Chicken barbecue. And pork. May magagmay oh. Kana sa ni. Yeah. Kana mas Amira. Here. Hi guys. Ribs, pork ribs. Hello. Mamalin. Dinner. Chowder init eh. Okay. Si Amira kana. Oh, Jod. Ato pataasan. Pataasan ato. Ituyok-tuyok, mamalin para dili ma-burn. Ayaw, instead. Slowly lang, slowly. Ana. I didn't Ay, want to see diin. my marshmallow blow. Oh. Lami siya kung mamilk di ay. How are you making me blow it? It's all the way here. Have the Take small one. marshmallows. Which one? Oh, thanks. I don't want those. Tol. Kasi you want my marshmallow? Ayan na, burn na. La. Ako na naman. You want my marshmallow? Tanggali og pagod ti, tanggalim. Dali ra man na siya naon. I can't ask Jay. Okay guys, we're here again. We're back with Katana. Katana ba? Tama na? Oh, Katan. Kuhaan man na ka nang sa... ang murag na kuan ko na kanu. Character man na sa... Katana. No, it's a sword. Naruto? It's a sword. Yeah. Oh yeah, it's a sword sa ano tayo. Tama. Sa samurai Japanese. Mars, Yeah. apil ka din kaya wala pa ka Katan. Ay na maglubog-lubog na siya sa ato. Pasang, apil lang siya. Uy, Ingko na ka dire cheerleader tara ka dyan ali. Hala, mukha dyan ang red sa ako dyan. Dire na ka dyan ikaw. Bible verse. Okay guys, we're ending the night on our last night here with Katan. Playing Katan. Yan. uno man, di ba? Naman ika, ito this. Pidis na doon, pidis wala na siya giubak. Girls only. Kulangan ta. Adi mag-scout na mo. Champion naman ko. Kulangan ta. Pag-scout mo. Lagi mo. Isa man dire. Gina, Ate Gina. To this. Di man to kabalog yun. Bala ka. Ikaw si Libog bahala to siya. Di siya mag-explain. Isa to kalaban na to una, si brother no? Ah, naligo pa man, naligo pa man si brother. Mag-stout mag-condo siya. Ito isa card. He said. Si Nikki. Kudjab pa. Ah, grabe man na. Uy, gitapad man na nimo diha. Oh. Sure na random ha? Nakadiri mo. Tulog ka ba? Defending champion. Defending champion. Di, kailangan nimo ang ano. Ang katoo. Kagisa man eh. Pangit man, tungaan man. Tawa na. Ay, nabuo. Imbis pa kay nitindog ko kay magkuha ko sa Ang number, ani, ang number.